Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable examiners of the Performance Assessment for Teacher Professional Education, Batch 4 of 2025. I would like to introduce myself. My name is Gustina Sinaputri, a student of Muhammadiyah Riau University, majoring in English Education, with the student number 250605706. Today, I will conducting a teaching practicum as part of the performance assessment. This practicum will be delivered for the 5th grade of Global Andalan Pelalawan Elementary School, Riau. And here is my identity card. Thank you very much and happy watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I am fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Okay, today before we learning, sebelum kita belajar, coba cek dulu kerapihan, cek everything, like uniform, seragam, table, meja kalau ada sampah-sampahnya. Prepare your book, siapkan bukunya, pelajarannya siapkan di atas meja. Sally, are you okay? Okay. Okay, are you ready? Siap untuk belajar? Ready, good. Julia, please lead the pray before we learning. Before we start our learning, let's pray based on our personal faith. Begin. Dear God, thank you for this today and for the rest to learn. Help me to open my mind to new knowledge. Grant me the wisdom to understand my lessons and learn questions. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Okay, thank you, Julia. Please sit down. Good morning, everybody. How are you? I'm fine. Good morning, everybody. How are you? I'm fine. Good morning, my student. Good morning, my student. Good morning, my student. How are you? I'm fine, I'm good, I'm great. Good morning, my teacher, how are you? I'm fine. Good morning, my teacher, how are you? I'm good. Good morning, my teacher. Good morning, my teacher. Good morning, my teacher, how are you? I'm fine. I'm good. I'm great. Okay. Today, sebelum belajar, Ibu mau cek dulu kehadirannya ya. Cek kehadiran. If I call your name, please say present. Kalau Ibu panggil namanya, disebutkan present ya. Oke. Good. Hilya, loudly please, agak kuat suaranya ya. Hilya, Present Miss. Zaldi, present miss. Nampal, present miss. Good. Indah, Present Miss. oke. Braiman, Present Miss. oke. Good. Keisha, Present Miss. good. Daniel, Present Miss. oke. Erwin, Present Miss. Erwin. Judika, Present Miss. good. Diva, Present Miss. oke. Diva. Sangas, Present Miss. Sangas kam. Isabel, Present Miss. oke. Juan, Present Miss. Juan. Sally, Present Miss. Ahya, Present Miss. good. Fahri, Present Miss. oke. So all of you attend to school ya. Semuanya datang ke sekolah. Tidak ada yang sakit hari ini. Anybody sick? No? Okay. All of you come to school. Okay. Good. Please, Indah, sing national anthem. Kita akan menyanyikan lagu nasional kita, lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke, everybody stand up, please. Semuanya berdiri. 1, 2, 3, go. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku.
what we learned before? Yesterday? Masih ingat nggak apa yang kita pelajari minggu lalu? Huh? Do you still remember? What lesson? What lesson? Pelajaran apa? Part of body. Yeah, good. Part of body. Do you still remember what are they? Apa saja bagian tubuh kita? What is this? Loudly please. What is this? Nose. And then what is this? Foot. Yeah. What is this? Shoulders. Okay. Kayaknya kurang semangat, kita sedikit dulu. Do you still remember head, shoulders, knees and toes? Masih ingat nggak? Masih. Oke. Silakan berdiri, kita akan menyanyikan head and shoulders. Lovely ya, suaranya kuat ya. 1, 2, 3, go. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and nose and ears and mouth. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Oke, give applause untuk Farah. And then I have a guessing game. Ya, ibu punya tebak-tebakan. Yesterday, Indah ate a lot of ice cream. Kemarin Indah banyak makan es krim. So today, she feel dizzy and weak. Dia merasa sakit kepala dan lemas badannya. What's the matter? Kira-kira apa yang terjadi dengan Indah? Sakit kepala, headache. Ada lagi yang bisa menebak? Apa yang terjadi dengan Indah? Apa? Oh, boleh. Sakit kepala mungkin. Vomiting, flu, fever, iya. Sebuah gambar. Ibu punya gambar. What do you see? The teacher? Orang sakit kepala. Iya, orang sakit kepala. And then, how do you feel when you have a headache? Apa yang kamu rasakan ketika kamu sakit kepala? Dizzy, iya good, Zaldi. Tepuk tangan untuk Zaldi dulu. Dizzy. What else? Apa lagi? Weak. Vomiting, muntah, vomiting, dizzy. Okay, good. Kemudian, if your friend say I have a headache, jika teman kamu bilang saya sakit kepala loh, I have a headache, what should you say? Apa yang harus kamu katakan? What's the matter? Dia tanyakan. Kenapa? Novel. Kalau si Novel bilang seperti itu. Apalagi yang kamu katakan? What you say? You should. Kamu harus. Okay, kamu sebaiknya take a rest. Good. Hilya, give applause to Hilya. Okay, good. From this picture, dari situasi ini, kira-kira ada yang tahu nggak pembelajaran kita hari ini apa? Tujuannya? Tujuan kita hari ini yaitu ia mengenal penyakit-penyakit yang biasa kita rasakan. Student identify 5 names of common health problem. Nanti kalian akan berdialog di depan, yaitu role play, kemudian nanti dipraktekkan, ya, mempraktekkan yang dialognya tadi. Oke. Kemudian ibu punya sebuah video. Health and sickness. Toothache. Headache. Stomachache. Earache. Backache. Sore throat. Muscle pain. Joint pain. Toothache. When you eat too many sweets, your teeth might hurt. That's called a toothache. Headache. If you play in the sun too long, your head might hurt. That's called a headache. Stomachache. Eating too much candy can make your tummy hurt. That's called a stomachache. Earache. If you swim too much, your ears might hurt. That's called an earache. Backache. Carrying a heavy backpack can make your back hurt. That's called a backache. Sore throat. When you shout a lot, your throat might hurt. That's called a sore throat. Muscle pain. After running a lot, your legs might hurt. That's called muscle pain. Joint pain. When you jump too much, your knees might hurt. That's called joint pain. Review. Review, coba review. Toothache. Toothache. Headache. Headache.
Stomachache. Stomachache. Earache. Earache. Backache. Backache. Sore throat. Sore throat. Muscle pain. Muscle pain. Joint pain. Joint pain. Oke. Video tentang common health problem. Kira-kira apa saja yang disampaikan di video tadi? Penyakit common health-nya apa saja? Headache. Stomachache. Earache. This backache. And then muscle pain. Good. Muscle pain. This joint pain. Good. Ya. Ada beberapa vocabularies tentang common health problem. Ibu punya flashcard. What the teacher? Apa ini? Stomachache. Repeat after me. I have a stomachache. I have a stomachache. Lovely. Agak keras suaranya. What is this? I have a stomachache. I have a stomachache. Apa artinya sakit? Perut. Perut. This. Apa itu pink eyes? Mata. I have a pink eye. I have a pink eye. Once more. I have a pink eyes. I have a pink eye. Good. Next. I have a cough. I have a cough. Apa itu cough? Batuk. Batuk. Next. I have a flu. I have. A flu. I have a flu. I have a flu. I have a flu. Oke, good. Oke, coba. Ibu mau Indah. What is this, Indah? Please say. I have a stomachache. Oke, good. Give applause to Indah. Next. Arya. I have a stomachache. I have a stomachache. Oh, right. Yes, stomachache. Good. Give applause to Arya. Tadi kan sudah ada beberapa kosakata ya. Ada beberapa kosakata yang sudah kita pahami. Kemudian untuk memberikan saran, oke. Nah, untuk memberikan saran yang sopan, biasanya kalimat yang digunakan itu menggunakan kata should. Ikut ibu, should. Should. Sebaiknya. Apa artinya? Sebaiknya. You should. You should. Kamu sebaiknya bla bla bla, ya. You should. You should. Umpamanya ada temanmu sakit kepala, you should. Apa saran yang diberikan ke temanmu? Take rest, good Julia. You should take rest. Apa artinya itu? Kamu mas sebaiknya? Iya, good. You should take rest. You should, kata kerja bentuk pertama, take rest ya. Ini you, subjek, should, kemudian verb ke satu, kata kerja ke satu. Next, kalau ada temanmu yang sedang sakit tadi, kamu juga bisa menggunakan kalimat yang sangat sopan, yang politeness phrase, kalimat yang sangat sopan. I think you should take rest. Atau maybe you could see a dentist. Mungkin kamu sebaiknya harus ke dokter gigi. Seperti itu. Why don't you try some medicine? Kenapa kamu enggak minum obat? Ya, it might be a good idea to visit the clinic. Ide yang bagus kalau kamu langsung pergi saja ke klinik untuk berobat. Ya, bisa kalian menggunakan kalimat-kalimat frasa yang sopan seperti ini. Enggak langsung main suruh, go to the doctor, enggak. Tapi kamu harus menggunakan bahasa yang sopan. I think you should go to the doctor. Right? Maybe you could see a dentist. Ya, bisa digunakan. Oke, repeat after me. I think you should take rest. I think you should take rest. Should. Should. You should. You should. Maybe you could see a dentist. Maybe you should see the dentist. Oke, setelah ini ya, ibu akan bagikan kalian kelompok. Nanti ibu akan bagi worksheet kelompok tugas kelompoknya ya, tugas siswa worksheetnya itu nanti dikerjakan per kelompok. Oke, tugasnya berupa membuat dialog pendek. Kemudian nanti kalian akan praktekkan ke depan maju dan dipraktekkan cara berbicaranya. Jadi setelah kalian kerjakan dialog, itu nanti kalian tentukan perannya dan kalian lakukan dulu sebentar sebelum maju ke depan. Oke? Ibu bagi kelompoknya dulu, ya. Ibu bagi kelompok, satu kelompok mungkin satu meja ini saja ya. Nah, ibu tentukan this is group 1, this group 2, group 3, and group 4. Dapat group. Right. This is the worksheet. Next, I will explain this worksheet. So listen to me carefully. Okay, look at this. Look at the worksheet. Yeah, I will explain this worksheet. Ibu akan menjelaskan cara mengerjakannya. Create a short dialogue for the following comic. Ya, buatlah dialog pendek
dari komik ini. Kan ada ekspresi-ekspresinya kan? Ya, kamu lihat, you see the expression. Oke, di the picture. Oke, kamu lihat ekspresi gambarnya. Ya, yang pertama ini nanti tentukan siapa ya bagi peran kalian. Ya, nanti kalian buat dialog pendeknya. Bagaimana caranya? Ini kan ada yang sakit ini, yang siswa kedua, the second student. Ya, you can say what's the matter atau what's wrong with you. Oke, kemudian dijawab, I feel dizzy and weak. Contohnya ya. Kemudian yang ketiga nanya, oh, you have a headache, you have a fever, atau you have a stomach, atau apa jawabannya ini kira-kira sakit apa kemana. Baru kasih saran menggunakan frasa yang sopan tadi. Ya, I think you should. I think you should take rest. Maybe you can see a doctor. Silakan kerjakan bersama temannya, diskusikan. This, you should. Bisa kamu kasihkan solusinya untuk temanmu. Contohnya ini vomit. Apa sih yang dia rasakan? Vomiting. Kamu bisa sarankan ke kawan. Oh, coba istirahat. You should take a rest. You should go to the doctor. You should drink some medicine. Iya. Ya. Nanti setelah dibagi peran, ini siapa tulis namanya, siapa. Kemudian nanti dipraktekkan sebentar sebelum maju ke depan. Oke? Ya. Edwin. And then second student. Sulaiman. Indonesia. Bisa dipraktekkan langsung kawannya cara-cara bacanya, bisa dipraktekkan. Ya. Coba. Dari pertama siapa? Daniel. Oke. Medan. Oke. Coba dipraktekkan lagi. Coba. Next, then we will practice role play. Here you are. Coba. How to say your friend? Happy watching kan? This number one habit. Coba dipraktekkan sebelum maju di hafal dulu. Yang buat publik. Oke, what's it Sulaiman? Nanti bacanya boleh ke depan pakai. Oke, tapi nanti kalau kamu praktekkan ini sih meeting, ya praktekkan praktekkan seperti itu. You have a headache. You have a headache. Dan yang tadi siapa? You should take a rest and drink some medicine. Lebih bagus kita ya kalimat. Oke? Bisa? Coba bagaimana cara men-say di rumah teman? Siapa nanti yang berbicara? Oke, Ahya. Boleh? Ayo. Oke, good. Terus? Nopal. Oh, Nopal. Weak. I feel weak. And wait a minute. You should. Ini nggak perlu pakai ini. Kalau I think you should, I think you should take rest and drink medicine. Saya tidak bilang kayak gitu. Oke? You finish? Yes. Finish? Sudah di-prepare, sudah dipersiapkan semuanya? Oke. Are you ready to present your role play? Ready. Practice your role play. Oke. Udah ya, siap? Oke. I will choose one of row by wheel spinning. Oke ya, menggunakan spin. Spin. Oke, thereof or block. Ya, nanti ibu spinkan, putarkan. Block itulah yang maju ke depan pertama. Oke? Oke, berdoa semuanya. Biar dapat yang nomor pertama. Oke. Which group will spin first? Oke, group 4. Give applause to group 4. Okay, come here. Tifa. Okay. Jali. Okay, say hello to your friend. Hi, my friends. Hi. We will practice our role play. Our role play. Good. Happy watching. Happy watching. What's the matter, Juan? I feel weak and dizzy again. Okay. You are headache. You should take a rest. Okay, good. You go to the doctor. You get some medicine. Good. Give. medicine. Next, then. And get some medicine. Okay. What was to go for? Give good job clap. G-O-O-D, good job. Good job. Good job. Good job. Okay. Salute. The next group. We will see who is the next group. We will practice their
role play. Okay, group 3. Give applause to group 3. Okay, say hello to your friends. Hi all. Hi. We will practice our role play. Happy watching. Okay. What's the matter, Mami? What's the matter, Papi? I feel weak and dizzy. I feel weak and dizzy. You have a headache? Hmm? You have a headache? I think you should take rest and bring medicine. Okay. Give applause to group 3. Okay, please sit down. Okay, langsung dikoreksi. Ketika kalian maju, bisa kalian praktekkan. Kalau dia bilang tadi, I feel weak and dizzy, boleh kalian praktekkan seperti dia. Dizzy, berarti kepala yang pegang. I feel weak and dizzy. Nah, seperti itu. Ya. The next group, kalian bisa praktekkan, practice, ya. Praktekkan seperti apanya, gestur tubuhnya. Ya, kalau sakit kepala, tarik perut, praktekkan. Oke? Tapi untuk grup 3 itu bagus, ya. Oke. Give applause once more, give applause to group 3. Kali lagi tepuk tangan untuk group 3. Oke, next. The next group. Who is the next group? Okay. Okay. Group 1. Okay, give applause to group 1. Give applause to group 1. Oh, mereka nggak pakai teks. Ya, mereka nggak pakai teks. Good. Say hello to your friends. Hi all. Hi. We will practice our dialogue. Happy watching. Okay, happy watching. What's the matter, Breman? I feel dizzy and vomiting. Vomiting. You have a headache. You should take a rest and bring medicine. Oke, give applause to group 1. Louder. Give applause louder. Lebih kuat tepuk tangannya. Oke, semakin kesini grupnya semakin bagus dalam penampilannya ya. Ini mereka tidak menggunakan teks, berarti dari tadi mereka sudah prepare duluan apa ya yang mau dikatakan. Kemudian pakai gestur juga. Kalau umpamanya you should ke siapa ya? Tadi William menyebutnya ke Braiman tadi ya. Braiman pun tadi memperhatikan I feel dizzy and vomiting katanya. Dia mau sakit kepala dan mau muntah. Oke, semuanya sudah maju ke depan ya. Oke, tugasnya langsung dikumpulkan. Give applause to us. Tepuk tangan untuk kita semua. Dari penampilan grup 1, grup 2, grup 3, and grup 4 itu semuanya bagus. Walaupun ada yang bawa teks, yang nggak bawa teks itu namanya proses, tidak apa-apa. Ya, oke. The next itu kalian kalau ada role play lebih dipersiapkan kembali. Oke. Ibu mau cek pemahaman kalian. Ya, sudah sampai mana sih kalian? Mulai dari tadi kita yang ibu tampilkan teks tadi, kemudian sampai kalian praktek berbicara di depan role play-nya. Ibu punya soal-soal proses dikerjakan. Ini soalnya sendiri-sendiri, tidak dikerjakan bersama grup, tapi dikerjakan sendiri, ya. Oke, hati-hati mengerjakannya sesuai dengan pemahaman kita sendiri. Tidak perlu ribut tanya ke kanan kiri, sesuai dengan pemahaman. Write your name on the top. Tulis namanya di atas. Oke. Oke, please do it individually. Kerjakan secara individu ya. Ya, tidak. Oke. You can check your paper. Check again. If you are finished. Cek kembali kalau sudah selesai. Oke, sebelum kita refleksi, Ibu mau kita ice breaking dulu, ya, supaya refresh lagi. Ice breakingnya, do you still remember a song Math and Science? Masih ingat nggak lagu Math and Science English 2? Oke, 1, 2, 3, go!
to us. Oke. Kemudian tadi sudah role play, sudah latihan pemahaman. Saatnya kita refleksi. Pelajaran apa sih hari ini yang kita pelajari? Apa sih yang kita pelajari hari ini? Tentang apa hari ini kita belajar? Tentang penyakit sehari-hari. Ada bahasa Inggrisnya apa? Common health problem. Oke, repeat after me. Common health problem. Oke, penyakit sehari-hari yang sering kita alami. Ya, apalagi? Apalagi yang kamu pelajari hari ini selain penyakit sehari-hari? Apa saja penyakit sehari-hari yang kita rasakan? Zali? Dizzy? Kenapa? Stomachache? Isabel? Headache? Tidak? Fever? What? Sore throat. Bagaimana cara giving advice? Kasih nasihat ke temanmu. Bagaimana kalau ada yang sakit? Pakai kalimat apa? Apa you should itu? Sebaiknya. You should go to the dentist. Kamu pergi ke dentist, dokter gigi. Oke. Kemudian ada beberapa kalimat kata yang masih sering salah diucapkan. Ya. Kira-kira what the hardest word to say? Kalimat apa yang sangat sulit diucapkan itu kalimat yang kata-kata yang mana? Kata-kata mana yang paling sulit diucapkan? The hardest word to say. Sure. So, bacanya? Sure. Apa lagi? Throat. Tenggorokan ya, throat. Kemudian apa lagi? Cough. Apa artinya? Kemudian sakit. Ini apa kram? Kalau kram habis main bola menurut kalian? After play football, kram kakinya. Apa yang kalian bilang? Muscle pain. Oke, coba ikuti ibu cara mengucapkan muscle pain. Muscle itu muscle bacanya, tulisannya muscle pain. Bacanya muscle pain. Apa muscle itu? Otot, sakit otot. Oke. Selanjutnya, kan tadi sudah banyak ya kosakata kalian ya. Ibu mau kalian nanti tuliskan 5 kosakata yang sudah kalian dapatkan, yang sudah kalian pahami hari ini di stick note ini. Kemudian kalian tempelkan di sebelah sini. Oke, tempelkan 5 kosakata saja. Lima kata, ya. Boleh, semua yang banyak tadi ya. Yang sudah langsung kumpulkan ke sini, kasih namanya. Dah. Oke, kumpulkan. Langsung tempelkan sini. Langsung kumpulkan ke temannya. Oke, ayo ya. Time is up. Waktunya sudah habis. Time is over. Oke. Please back to your chair. Kembali ke tempatnya. Tempat duduk kalian masing-masing. Selanjutnya, ya silakan tulis perintahnya. Kerjakan PR di rumah. Tuliskan 3 common health problem. Tuliskan 3 common health problem yang sering kita alami di rumah. Hari ini kita sudah banyak belajar tentang common health problem, penyakit yang sering kita alami di rumah ya. Nanti dituliskan, jangan lupa PR-nya. Minggu depan itu PR-nya dikumpulkan. Ini tadi sudah kumpulkan semua? Maybe ada yang ditanyakan sebelum ditutup? Sebelum kita ada permasalahan lagi? No? This is great. Lovely. Ya, soalnya Pak. Before we close our learning, let's practice on our personal brain. Begin. Dear, thank you for this good day. Thank you for the